This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, আরো একবার স্বাগত টিভি9 বাংলার প্রেস কর্নারের এই পর্বে আপনাদের সঙ্গে লিমা রয়েছে। আর এখন এই মুহূর্তে আমাদের সকলের নজর রয়েছে নেপালের দিকে। আর নেপালের এখন পরিস্থিতি আপনাদের প্রত্যেককে আমারও মনে হয় বাংলাদেশের ছবিটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে, কারণ বাংলাদেশ মডেলেই নেপালে বিদ্রোহ, নেপালের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বাসভবনে আগুন। আমাদের কাছে যে ছবিগুলো আসছে আমি পিসিআর কে বলবো এক এক করে ছবিগুলো একদম একসঙ্গে দেখাতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি যেখানে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বাসভবন দখল নিল উন্মত্ত জনতা। এই মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নেপাল, ঠিক যেন বাংলাদেশের মডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন কপি পেস্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে নেপালে। কারফিউ জারি রয়েছে, কিন্তু কোনো তোয়াক্কা না করে সেখানে উন্মত্ত জনতা রাস্তার দখল নিয়েছে। একদিকে সেনা আর একদিকে বিদ্রোহীরা, একের পর এক টিয়ার গ্যাসের শেল ফায়ার করা হচ্ছে, যেভাবে ইট ছোড়া হচ্ছে সেনাকে লক্ষ্য করে। সাংঘাতিক পরিস্থিতি। অন্যদিকে অগ্নিগর্ভ নেপালে পরিস্থিতি যতই সময় এগোচ্ছে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখবো আমাদের দর্শকদের, আবারও কাঠমান্ডুতে গুলি চলল, জখম হয়েছে একজন। কাঠমান্ডুতে সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে, টিয়ার গ্যাস চার্জ করেছে, কিন্তু এখনো পরিস্থিতি হাতের বাইরে। নেপালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ডের বাড়িতেও হামলা। এই মুহূর্তে আরো আপডেট আপনাদেরকে দিয়ে রাখি। এই মুহূর্তে নতুন করে যে খবর আসছে, আবারও ছবিগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ডের বাড়িতেও হামলা হয়েছে। এই মুহূর্তে উন্মত্ত জনতা নেপালের রাস্তা দখল করে নিয়েছে। অগ্নিগর্ভ দেশ হাল ফেরাতে শেষ চেষ্টা অলির। আজকে সন্ধ্যাবেলার বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ অলি সর্বদল বৈঠক ডেকেছে। সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। আজকে ঠিক সন্ধে 6টায় এই সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। কি কারণে, কেন এই বৈঠক, অবশ্যই আপনার নজর থাকবে আমাদের। অগ্নিগর্ভ দেশ, আর ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আজকে সন্ধে 6টার সময় এই সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অলি। নেপালের প্রধানমন্ত্রী আজ এই বৈঠক ডেকেছেন। এটা কি তাহলে শেষ চেষ্টা হতে চলেছে অলির তরফে? আজ সন্ধ্যের বৈঠকেই কি অনেক কিছু ঠিক হয়ে যেতে পারে? কোনো বড় সিদ্ধান্ত, কোনো বড় ঘোষণা? এই পরিস্থিতি দেশের যেখানে অগ্নিগর্ভ অবস্থা, সেরকম একটা পরিস্থিতিতে শেষ চেষ্টা বলা যায় আজকে অলির। সন্ধ্যেবেলার সর্বদল বৈঠকে ঠিক সন্ধ্যে 6টার সময় এই বৈঠক রয়েছে। আমাদের একমাত্র চ্যানেল, আমাদের চ্যানেল টিভি9 বাংলা, টিভি9 পৌঁছে গিয়েছে, একমাত্র ভারতীয় চ্যানেল নেপালে। সেখানকার প্রতিটা মুহূর্তের ছবি আমরা আপনাদের সামনে রাখছি। নেপালে রাজনৈতিক পার্টি অফিসগুলোতেও হামলা হচ্ছে, সেই ছবিগুলো আসছে আমাদের কাছে। নেপালি কংগ্রেসের সদর দফতরে হামলা হয়েছে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের অফিস নয়, নেপালে কমিউনিস্ট পার্টির যে অফিস রয়েছে সেখানেও হামলা হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা 4টে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেখানে একের পর এক যে পার্টি অফিসগুলো রয়েছে সেখানে হামলা হচ্ছে। একদিকে নেপালি কংগ্রেসের সদর দফতর, আরেকদিকে নেপালে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, সেখানেও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো দেখাচ্ছি আমি পিসিআর কে বলবো একসঙ্গে ছবিগুলো একবার দর্শকদেরকে দেখিয়ে দিতে। একই সঙ্গে আমরা ছবিগুলো একটু দেখুন আপনারা। এই মুহূর্তে নেপালের পরিস্থিতি, আমাদের রিপোর্টাররা, 3 জন রিপোর্টার নিজেদের জীবন বাজি রেখে আপনাদের জন্য ছবিগুলো তুলে ধরছে। রাজপথ জ্বলছে, বিক্ষোভে উত্তাল। সেনার তরফ থেকে এই বিক্ষোভ দমানোর চেষ্টা হলেও কিন্তু কোনোভাবেই আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না। বেলা যত গড়াচ্ছে অগ্নিগর্ভ নেপাল, নেপালে একের পর এক রাজপথে আগুন জ্বলছে। বেশিরভাগ রাস্তারই দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা। বাহিনীকে লক্ষ্য করে আজকেও বিদ্রোহীদের পাথর। নেপালে এবার মন্ত্রীদের বাড়িতে হামলা শুরু হয়েছে। নেপালের পরিস্থিতি উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ। ये जो उठता हुआ धुआं है, ये मुश्किल पैदा कर रहा है हमारे लिए। हमारे गले तक मुश्किल हो रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है। आंखों में बहुत ज्यादा आंसू गैस का गोला लग रहा है। थोड़ा पीछे चलो चेतन। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हालात है। पुलिसकर्मियों का देखिए हाल बेहाल है, हाथों में इनके बंदूकें हैं, लेकिन एक सीमा है,
गोली जिस पर चलाई जा रही वो भी तो आम नागरिक है, उन पर कैसे चलाया जाए। कल 21 लोगों की हत्या हो गई है कल की गोलीबारी में, उसको लेकर आक्रोशित है लोग। और आप समझिए कि ये जो हवा के साथ हमारी तरफ धुआं आ रहा है, वो आंखों से आंसू निकल रहा है, गला चोक होता जा रहा है, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी तक की व्यवस्था यहां पर नहीं है। संसद भवन को घेरा जा रहा है और इस मुश्किल हालात के बीच मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा लगातार एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो जनता जहां पर है वो पुलिस को उल्टा सीधा बोल रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वापस लौट जाओ, हमें अपना अधिकार लेने दो, हमें आंदोलन को करने दो और हम नेपाल में परिवर्तन चाहते हैं। हम किसी भी देश के हाथों में नहीं खेलना चाहते हैं, किसी भी सरकार का फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। नेपाल का अपना कानून है, नेपाल की अपनी एक व्यवस्था है, नेपाल की यहां पर जनता है, डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक निष्पक्ष सरकार की लोग मांग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कल ये परसेप्शन बना था कि जेनजी जनरेशन जो है वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि शायद 26 सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया गया था। एक बार फिर से पुलिस आगे बढ़ रही है, उसके सामने चेतन थोड़ा फास्ट आओ, एक बार फिर से देखिए पुलिस आगे बढ़ी है, एक बार इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां चलने की कोशिश जहां पर आग लगी हुई है। हवा में आंसू गैस का धुआं मिक्स है, आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है। थोड़ा फास्ट चेतन, आप बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं और आप समझिए कि पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है क्योंकि इनका जो बॉडी शेड है उससे हम लोग बचाव कर रहे हैं और आग लग चुकी है जिसका डर था। सर आपके पास है, आग लग चुकी है। एक बार थोड़ा सा साइड हटके चेतन, अगर संभव हो आपके लिए तो वो तस्वीर जरूर दिखाइए। और देखिए आग लग चुकी है, ये देखिए एक बार फिर से ये टॉप एंगल व्यू देखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन चेतन बहुत बहादुरी के साथ काम करते हुए आगजनी की तस्वीर, पत्थरबाजी की तस्वीर, आंसू गैस के गोलों के बीच मेरी रिपोर्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपको बयान कर रही है कि नेपाल में हालात कैसे हैं। पुलिस ये चाहती है, देखिए आगे फिर पत्थर शुरू। पुलिस ये चाहती है कि लोगों को समझाकर मनाया जाए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। और एक बार चेतन संभव हो तो आगजनी की तस्वीरें दिखा दीजिए, जितना ऊपर आपका कैमरा जा सकता है। क्या हमें तस्वीरें मिल रही है चेतन? तो ये आग लग चुकी है और चारों तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस बीच पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। भीड़ आगे आती है, फिर पुलिस पीछे हटती है, फिर पुलिस आगे आती है, भीड़ पीछे हट जाती है, लेकिन लोग संसद भवन के अंदर घुसना चाहते हैं। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि संसद भवन के अंदर अगर ये लोग घुस गए तो फिर मर्यादा टूट जाएगी।